नमस्कार जय जगन्नाथ मु शुभदर्शिनी आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल शुभदर्शिनी लाइफस्टाइल को वीडियो बहुत दिन है करनी के दिन होगा तथापि 2 सप्ताह कि 3 सप्ताह हो जाइए वीडियो न करिवार मु एबे आम गाँव रे माने आम घरे अच्छी स्कूल एबे छुट्टी पड़ी भूमि घर को चली आसचु जो वीडियोटा आपण मैंने देखिबापई पाउचंती एटा होची सावित्री व्रत पर दिन तो मु एठी एबे दिन खाइबार बंदोबस्त लगी पड़ी भात हो जाइए आलू कुंदुरी भाजी सारी साग भाजुची साग भजा हो सारा पर सारू को सिझेकी रखाही तो सहीटा बटा जीव जते तरकारी ही थाउ जहाँ ही थाउ एई खरा दिने आंब नहले कहार भी भात खाइबापी मन होनी भूमि तार कहला जे खाइबा पूर्वर से टिके खाली आंब खाइबो बोली तो मु सेटा ही काढ़ी की देखुली ताकू के आंबटा देवी बोली सी भी आसिक एठी पहुँची जाइए किंतु सी गाधेनी कहला गाधेते जीवा पूर्वर मुझे आंब खाइबी मुझे आंब काटिबी आंब खाई सारा पर सी भी गाधीते जीव तापर मु गाधेबी गाधे सारा पर समस्त को खाइबापी दे सारा पर मु खाइबी आंब तो काटुची मोरी खाइबापी मन है तो मु भावली मु भी टिके खाईदेवी केते खट्टा केते मिठा चाखिकी देखी बोली आंब तो बहुत मिठा जे किंतु मु बहुत दिन है खाई नथली बोली मु कहली मु खाइबी चाखिकी देखिबी तापर सीए खाइबो एई आंब गुड़ा काटी सारा पर भूमि नहीं जाउची सीए खाइबो एबे तो एटा मे मास सरला पर जून और तो जाइए जून रे रज भी अच्छी रज सरला पर तो स्कूल खोलिबो तापर जाइए आमे बीसीपुर को चली जावा और से भितर भूमिर स्कूल भी खोली जीवो से स्कूल जीवो ट्यूशन जीवो सेतबे सी पूरा व्यस्त रहिबो मुझे भाविली मु ताकू बीसीपुर कहीं छुट्टी रे आमे रहिबा आमे आम गाँ को चली जावा तो से चली आसचु आ एठी किछि लुगा बाहर सुखी थिला जोड़ा कि वर्षा पई कालीठू सुखी नथिला खरा देखिकी मु आज बाहर करी सुखी थी तापर सुखी सारा पर से गुड़ा को नहीं आसिली तापर मुझे रूम गुड़ा झाड़ू करुच्ची आम घरे एबे बहुत पिंपुड़ी बाहरुचंती
ତ ଖରାଦିନ ହେଲେ ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିହାତି ବାହାରିଥାଏ। ହେଲେ ବି ଭୂମି କି କରୁଛି ନା ସିଏ ମାନେ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ବେଳେବେଳେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଖାଇଦେଉଛି। ତ ସେଇପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବେଶୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ପାରୁଛି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ା ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା କରିକି ରଖିଛି ମଙ୍ଗଳବାରରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଇଗଲା ଶନିବାର। ଆଜି ଯାଇକି ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି, ମାନେ ଭଏସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ସରିଲା, ଗାଧୋଇ ଗୁଧା ସରିଲା ପରେ ଭୂମିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି। ସେ ପଚାରୁଛି ମାମା ତୁମେ ଆଜି ଡାଲି କରିନ ନା? ମୁଁ କହୁଛି ନା ଡାଲି ନେଇ, ଆଜି ଶୁଖିଲା ଭାତ ହେଇନି। ତାପରେ ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖୁଥିଲି ଖରା ହେଇଛି ନା ବର୍ଷା ପାଗ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖରା ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି 6ଟା ବାଜିନଥିଲା, ବାଜିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଆଫ୍ରେଶ୍ ପିଉଛି। ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୋର ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଲି। ମା ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଏବେ ଖାଉଛେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆଣିକି ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଖରାଦିନ ପାଇଁ ତରକାରୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ନହେଲେ ଆମର ଏତେ ଫ୍ରିଜ୍ ଚାଲିନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଫ୍ରିଜ୍ ଜିନିଷ ଆମ କେହି ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନେବେ।